नमस्कार दर्शक बंधु मो वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी और मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर ये वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँफल मोर उत्साह उत्पन्न बढ़ी रस आपण सम्मुखें एपरी वास्तु ज्योतिष संबंधी तथ्य किसी उपस्थापन करुँगी। आज आम जाना वास्तु पुरुष क्यों जगार आप शिलान्यास करेंगे ना। हाँ दर्शक बंधु गत किछि एपिसोड्रे आपको बुझेली जे वास्तु पुरुष कौन करथांती ना गोटे जगार अलग जगह को कौन करथांती ना स्थान परिवर्तन करथांती। आउ सेटा भी केबे केतेबेले हुए ना जेतेबेले आपनकर संक्रांति संक्रांति केतेबेले पड़े प्रति मासर संक्रांति पड़े आपन समस्त जानिछंती। तो संक्रांति दिन जेतेबेले सूर्य गोटे राशि रु आउ गोटे राशि को कौन करथांती गोचर करथांती। सेही भली वास्तु पुरुष मध्य भी गोटे जगार आउ गोटे जगह को कौन गति करथांती। आ सेही अनुसारे आमे कौन करिवा कथा भूमि पूजन हो कि शिलान्यास हो केउ जगार करवा कथा ताहा नित्यांत जरूरी अटे। जदि कौनसी व्यक्ति वास्तु पुरुषकर मस्तक हो एटा कही गत किछि एपिसोड मस्तक हो कि आपंकर कौन हो नाभि हो कि आपंकर गोड़ हो जदि आउ डाहाण हस्त जदि एई तीन चारिटी जगार जदि कौन शिलान्यास करती ताहले गृहकर्ता को कौन परिशानी आसी थाए आ कष्ट दे थाए मृत्युतुल्य कष्ट को मध्य भी ठेली दे थाए। हाँ दर्शक बंधु ये देखंतु सामने रहिले वास्तु पुरुषंकर कौन यहाँ गोटे चित्र जे वास्तु पुरुष सदा सर्वदा कौन मुझे आपको कही जे वास्तु पुरुष कौन मस्तक कौट थाए ना ईशान्य कोण आ पाद दुईटे कौन जी आपंकर कौन है नैऋत्य कोण समस्ते देखी कही दिखती जे कौन ना आप जेकोसी आप गृह कराया चाहते कौन जगह को गले कौन ब्राह्मण पाखक गले कि कौन पंडित पाखक गले से कहले आज्ञा कौन ना माने गृह कराया जाऊँगी आप राशि अनुसार देखिले सी कहीदेले जे आप दिन कर दिंतु किंतु आपन धरिकी पलि आसिले से माने जो लेखिकी देले आपन धरिकी आसिले आपन गृहटी बनईदेले किंतु आपन जानी पारले नहीं जे वास्तु पुरुषंकर मस्तक केउठी अछि आ तांकर कोन होछि डाहाण हस्त कोठी अछि किबा तांकर कोन होछि ना पाद दुईटी केउठी अछि आपन ए जिंस ने काना समस्त जानिछन्ती जे कोन वास्तु पुरुषंकर मस्तक ईशान्य कोण रे अर्थात नॉर्थ ईस्ट रे आ वास्तु पुरुषंकर कोन गोड़ कोठी ना नैऋत्य कोण रे। तो समस्त कोन जे नैऋत्य कोण रे कोन शिलान्यास कर दिंतु ना यहाँ संपूर्ण भूल तथ्य अटे। यहाँ संपूर्ण भूल तथ्य अटे जो जेमिति कि राशि माने कौन माने जेकोसी ग्रह गोटे राशि रु अलग राशि को गोचर करतांती वास्तु पुरुष माने कौन वास्तु पुरुष कौन गोटे जगार अलग माने कौन अलग स्थान को कौन गोचर कर माने कौन जाई एटा मु कहूनी एटा साधु सन्त माने कौन गवेषणा करी हाँ नचेत आपण गृह कला भितर देखुथिबे अधिकांश लोकंकर हाँ परिशानी आसुची अर्थात कार देहांत होगला तो कौन सी जहाँ जी घर गृह काम करुच्ची से व्यक्ति कि गृह थिबा व्यक्ति वयोज्येष्ठ लोकंकर किछि कौन होची ना मृत्युमुख को कौन ठेली दे थाए। तो आपको बुझेबी ये बुझेबी जे कहीं ये सब जिनस होउची देखंतु आपनको जदि हेइथिबो ताल निश्चित आपणकर कौन सेम परिशानी कि कौन व्यक्तिंकर एभलिया परिशानी आसीथिबो। देखंतु एटा सिना आपणकर रहिला मुंडरे केबेले प्रहार करिवेनी कि गोड़े प्रहार करिवेनी कि ब्रह्मस्थान अर्थात नाभि माने पेट एते जानले मु कहली कौन जे कौनसी वास्तु पुरुषंकर माने कौन वास्तु पुरुषकंकर दक्षिण हस्त कौन ना दक्षिण हस्त जेतेबेले नैऋत्य कोण रे थिबो कोठी ना नैऋत्य कोण रे थिबो सही समय जदि वास्तु कौनसी व्यक्ति हाँ जी गृह करूछंती घर काम जार करूछंती नैऋत्य कोण रे जदि शिलान्यास करती ताहले से घरर जे ज्येष्ठ पुत्र थिबो तांकु परिशानी आनी दे थाए आ कौन होता है ना मृत्युमुख को मध्य भी बेले बेले ठेली दे थाए। जदि तार ग्रह शक्ति जदि माने कौन निजस्व जदि ग्रह बालांस जदि ठीक ठाक एपट सेपट कौन सी परिशानी थिबो ताले ए जिनिस मध्य भी कौन करि दे थाए। तो केबे भी हेले केतेबेले हबो ना जितेबाला वास्तु पुरुषकर मस्तक कौटी थी ना अग्निकोण अर्थात कौन हो साउथ ईस्ट रे जितेबाला वास्तु पुरुषकर मस्तक कौटी थी ना अग्निकोण अग्निकोण कोटा यहाँ एठी वास्तु पुरुषक मस्तक रहा डाहाण हस्त कौट नैऋत्य कोण आसीगला डाहाण आसला कौटी नैऋत्य कोण आसला यही समय जदि कौन व्यक्ति गृहर कौन शिलान्यास करती नैऋत्य कोण ताहले परिशानी दे थाए आ कौन होता है ना मुंड जनित समस्या को मध्य भी कौन दे थाए मुंड जनित समस्या कौन पागल मध्य भी बेले बेले करे दे थाए जहाँ जहाँ कहूँ आपण अनुमान करंतु जदि ए भलिया कौन व्यक्ति करिथांती तांकर परिवार रे मध्य भी ए भलिया परिशानी आनी देथिबो। तो एटा जिनस जानले
ହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏଟେ ସିନା ମୁଣ୍ଡଟା ରହିଲା କେଉଁଠି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ, ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବ ବାୟବ୍ୟ କୋଣ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ କ'ଣ ଆସିବ ପାଦ ଦୁଇଟା ରହିବ। ଏଇଠି ନୈಋତ୍ୟ କୋଣ ଆପଣଙ୍କର ବାୟବ୍ୟ କୋଣରେ କେଉଁଠି ରହିଲା ନା ପାଦ ଦୁଇଟା ରହିଲା, ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ପାଦ ଦୁଇଟା ରହିଲା। ତ ବାମ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଡ଼, ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପତ୍ନୀଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ପତ୍ନୀଙ୍କର ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ସହିତ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମାନେ କ'ଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କେଉଁଠି ବାୟବ୍ୟ କୋଣରେ ଏଇଟା କାହାର ହୋଇଥାଏ ନା ପତ୍ନୀଙ୍କର ପରିଶାନୀ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗହୀନ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବି ବଢ଼ିଥାଏ। କେଉଁଠି ନା ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହସ୍ତ ଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଆସିବ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦରେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କ'ଣ ହେବ ନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ କ'ଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ନା ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରହାର କରିବା ନା ଗୋଡ଼ରେ ଦୁଇଟାରେ ପ୍ରହାର କରିବା କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପ୍ରହାର କରିବା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ନ କରି କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠୁ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଇଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ବାମ ପାଦରୁ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି କ'ଣ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପରିଶାନୀ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ କରିବ ଆଇଦର ଏକାଥରକେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ କ'ଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସେହିପରି ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଉ ନାଭିରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଉ ଡାହାଣ ହସ୍ତ ତ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାହାଣ ହସ୍ତ। ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ନା ବାମ ହସ୍ତ ଟିକେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଟିକେ କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ହସ୍ତଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆକ୍ରମକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ କିମ୍ବା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ସବଳ ଥାଏ। ତ କହିବା ମାନେ ହେଲା ଏଠି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ମସ୍ତକ ରଖିଲେ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି କ'ଣ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ୟାକୁ ଆପଣ ନଜରରେ ନେଇ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା, କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବା କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିଦେବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଖାଲି ନିଜେ କହୁନି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ତୁମାନେ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରି କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ପାଇଥିଲି, ଯାହା କିଛି ପାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି ନା ୟାକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଚିତ୍ର କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକଙ୍କର କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ମୁଁ ରଖିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।